Rentahang rest house sa Siquijor. San Juan. San Juan. Second floor. Here they are. Ang gilid yung hallway. Hallway, tapos yung highway na highway. Siquijor. Kwarto. Kwarto. Day 1 in Siquijor. Parang hindi ko lang bigay sa atin. Rentahang van. Rent kami ng sasakyan. Oh, di ba? Maliit lang, tapos ano din, naka-finalize, no? Dakong damage po. Itong lababo. Ito yung first floor. CR, first floor. And ito yung mga room. Video tayo. Oh. Tapos tabing dagat. Oh. Diba? Okay. Fine. Sana kung hindi na benta yung bye-bye. Oh, iminani imong imuon tapos pa ano, di ba?